सब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आएं और बड़ी बड़ी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें, लेकिन ज़िंदगी में अचानक से बहुत बड़े चेंजेस लाना मोस्ट ऑफ द टाइम वर्केबल नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी और ब्रेन इसके लिए रेडी नहीं होते। और अगर आप किसी न किसी तरह एक आध हफ्ते फॉलो थ्रू कर भी लेते हैं तो फिर वापस उसी रूटीन पे आ जाते हैं। तो क्या करें? चेंजेस लाने की कोशिश करना छोड़ दें? वेल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसके बजाय छोटी और इजी हैबिट्स को स्टार्ट करें जो इतनी टाइनी हो कि आपको फील भी ना हो कि कुछ चेंज हुआ है, बट आफ्टर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलें। क्योंकि आप माने या ना माने, बट मैं भी चाहूँगी कि हर हफ्ते एक किताब ख़त्म करूँ, रोज़ाना 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूँ, बट मेरे पास वही 24 घंटे हैं और मेरे पास और बहुत से ज़रूरी काम करने को हैं। So here is the list of the 20 tiny habits that I do daily and I'm pretty sure कि ये आपकी भी उतनी ही हेल्प करेंगे जितनी इन्होंने मेरी की है, और इनमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी भी नहीं लगती। और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी 20 हैबिट्स से ही स्टार्ट करें, आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं और मे बी 10 से अगर आप कंफर्टेबल हैं। और लेट मी टेल यू कि लास्ट वाली मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा अहम और लाइफ चेंजिंग है, तो लास्ट वाली हैबिट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उसको ज़रूर देखिएगा कि वो आपकी लाइफ में कोई चेंज ला सकती है या नहीं ला सकती। राइट 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। इसके लिए सिर्फ एक डायरी लें और हर रोज़ ऐसी 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आज का दिन शुक्रगुजार हैं। स्टार्टिंग में आप एक भी लिख सकते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए मोटिवेट करना है, और ये रोज़ के लिए है, उस दिन के लिए भी जब आपका दिन इतना बुरा रहा हो कि आप साथ बैठे बंदे से बात भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपने आज एक बूढ़ी खाला को रास्ता क्रॉस करने में हेल्प की है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये हैबिट बहुत आसान है और आपको हर दिन को एक बेहतर एंगल से देखने में हेल्प करती है। और अगर आपको कभी लगे कि आज के दिन में कुछ खास नहीं था, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं अपने फ्यूचर के डिसीजन खुद ले सकता हूँ और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ये हैबिट आसान है बट सुपर हेल्पफुल है। रिफ्यूज़ वंस अ वीक। हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी किसी काम के लिए ना करें। अगर आप हमेशा जो भी कोई कहेगा वो करते रहेंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा। इस हैबिट को अभी से स्टार्ट करें और किसी ऐसे काम के लिए रिफ्यूज़ करें जो आप दिल से नहीं करना चाहते, और आप खुद पुरसुकून और आज़ाद फील करेंगे। आप दूसरों के लिए वक्त का एक हिस्सा अलग कर सकते हैं ताकि आपके पास अपने लिए टाइम बन सके। जैसे आपके दोस्त कह रहे हैं कि मिलके एक मूवी देखते हैं, लेकिन आप अपना होमवर्क करना चाहते हैं तो ना कर दें, और जो आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें। और अगर आपके 3 दोस्त कह रहे हैं कि आप उनके होमवर्क में मदद करते हैं लेकिन आपके पास 2 के लिए ही वक्त है, तो आप तीसरे को मना कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि शायद मैं इस वीक आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मे बी नेक्स्ट वीक। और अगर आप हर किसी की मदद करने वाले इंसान हैं और सबको हाँ कहते रहते हैं, तो स्टार्टिंग में लोगों को आपकी ना सुनकर अजीब लगेगा और शायद आपको खुद भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग और आप दोनों ही आदी हो जाएंगे और आप खुद के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकेंगे। एक्सरसाइज फॉर अ मिनट व्हेन यू वेक अप। सुबह उठते ही 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, क्योंकि चाहे आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, 1 मिनट निकालना मुश्किल काम नहीं होता। मैं आपको फुली फ्लेज्ड कार्डियो की एडवाइस नहीं कर रही, आपको बस दिन में सुबह उठते ही 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। मैं यूजुअली 30 सेकंड के लिए स्टैंड अप्स और 30 सेकंड्स के लिए प्लैंक करती हूँ जस्ट टू गेट गोइंग। और इस छोटी सी आदत से आपको सुबह ज़्यादा तवाना महसूस होगा और आपकी रात की नींद की थकावट भी निकल जाएगी और आपके दिन का बेहतर आगाज़ होगा। और अगर आप पूरा वर्कआउट करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 1 मिनट एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप 1 मिनट से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। अपने पैसों को तजुर्बा में लगाएं। कभी आपने अंदाज़ा लगाया है कि आप कितने पैसे चीज़ें ख़रीदने में लगाते हैं और कितने पैसे एक्सपीरियंसेस में? अगर आप ज़्यादा पैसा चीज़ों पे लगाते हैं तो आपको चाहिए कि तजुर्बों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। और चीज़ों से मुराद गेम्स, कपड़े या खाने का सामान हो सकता है, और जबकि एक्सपीरियंस या तजुर्बों से मुराद आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करने वाली चीज़ें, जैसे कोई लैंग्वेज कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया या किसी हिस्टोरिक जगह का विज़िट कर लिया, या फिर बहुत से ऐसे दूसरे एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में यादें बनाते हैं।
کیونکہ ہمیں جو چیز یاد رہتی ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی. ہمیں بہت سی چیزیں، بہت سے لمحات یا ایکسپیرینس کو یاد کرنے میں مدد تو کرتی ہیں، لیکن وہ بذات خود ایکسپیرینسز یا یادیں نہیں بناتی. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایکسپیرینسز میں انویسٹ کریں. آرگنائز یور اسپیس. آپ جس جگہ پہ اپنا زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں اس کو صاف رکھیں. جیسے آپ کا کمرہ یا اسٹڈی ٹیبل، چیزوں کو آرگنائز رکھیں. اور اگر آپ کے پاس اپنا کمرہ ہے تو ہر کام کے لیے ایک خاص جگہ مخصوص کر لیں. سونے کے لیے بیڈ، پڑھنے کے لیے ٹیبل، ایکسرسائز کے لیے فلور اور گیمنگ وغیرہ کے لیے صوفہ یا ڈرامے وغیرہ دیکھنے کے لیے کوئی اور اسپاٹ. اس سے جب بھی آپ جگہ بدلتے ہیں تو آپ کے برین کو سگنل ملتا ہے کہ پرانے والا وہ کام ختم ہو چکا ہے اور ہم نیا کام کرنے والے ہیں، جس سے آپ کی لائف آرگنائز ہو جاتی ہے. تھرو تھنگس اوے. مانے یا نہ مانے، ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صرف اس لیے سنبھال رکھی ہوتی ہیں کہ شاید کبھی فیوچر میں کام آ جائے. لیکن ایسی چیزیں کبھی کام نہیں آتی اور ایک بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے انہی چیزوں کا. اور اگر آپ نے ایسی چیزوں کو کبھی پھینکنے کا نہیں سوچا تو یہ صحیح وقت ہے. اور ایک دفعہ آپ یہ کریں گے تو آپ یقین مانیں آپ کو عادت ہو جائے گی اور آپ کلٹر کو سنبھال کے رکھنے کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے. ایسی بہت سی چیزیں جن سے ہم بس اٹیچڈ ہوتے ہیں اور ہم ان کو نہیں پھینکنا چاہتے، جس کی وجہ سے ہمارے کمرے میں صرف وہ چیزیں ہی نظر آنے لگ جاتی ہیں اور لائف بہت ہی زیادہ کلٹرڈ فیل ہوتی ہے. مینیج یور منی. جب ہم منی کو مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ انویسٹنگ وغیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں، بٹ ہم اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن پھر بھی اگر آپ انویسٹنگ کر رہے ہیں تو گریٹ. لیکن منی مینیج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور آپ ان کو مینیج کریں. لیکن آپ کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. آپ کو منی کا فلو سمجھ میں آنا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، بٹ بہت سے لوگ بس جیسے تیسے پیسے کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک موبائل ایپ بھی کافی ہے جو آپ کی منی کو ٹریک کر سکے. اور یقین مانیں یہ ہیبٹ لانگ ٹرم میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ اسکولز وغیرہ ہمیں پیسے کو مینیج کرنا نہیں سکھاتے. تو اس لیے اس چیز پہ ضرور فوکس کیجیے گا. اسٹینڈ اپ ایوری آور. یہ ہیبٹ بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے اور باڈی کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے، لیکن ہمیں اکثر یاد نہیں رہتا کہ ہمیں ہر گھنٹے کھڑے ہونا ہے. ایون میرے لیے تو بعض اوقات موبائل پہ نوٹیفیکیشن لگانے کے باوجود بھی میں کھڑی نہیں ہوتی، کیونکہ میں کام کا فلو نہیں توڑنا چاہتی. لیکن اس ہیبٹ کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ ہم اس کمپیوٹر کی ایج میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری باڈی اس چیز کی عادی ہو جاتی ہے. لیکن چلنے پھرنے سے، ہر گھنٹے اٹھنے سے آپ کی باڈی میں بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے، جو بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے. تو اس ہیبٹ کو صحت مند رہنے کے لیے اپنی لائف میں ضرور ایڈ کریں. جب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا تو ٹانگوں سے کام لیں. یہ ایک فرینچ کہاوت ہے. یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے، بٹ آپ نے فیل کیا ہوگا ہم سب کبھی نہ کبھی کام بھول جاتے ہیں جس کے لیے ہم کہیں گئے ہوتے ہیں، اور واپس چل کے آنے سے ہی ہمیں وہ کام یاد آ جاتا ہے. اور اس بات کی شاید کوئی نہ کوئی سینس آپ کے لیے بن رہی ہو، لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی یوز کرتی ہوں. جیسے اگر آپ کچھ بھول گئے ہیں اور منزل پہ پہنچنے کے بعد آپ کو یاد آیا ہے تو خود کو بلیم کرنے میں ٹائم ویسٹ مت کیجیے. اب بس جائیں، جو چیز آپ بھول چکے ہیں اس چیز کو لے کر آ جائیں. کیونکہ اگر آپ کوئی چارجر بھول گئے ہیں یا آپ کی چابیاں کہیں رہ گئی ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کے خود کو بلیم نہیں کر سکتے. آپ چلیں، جائیں اور جا کر اس چیز کو لے آئیں. کیونکہ جو ہو چکا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن فیوچر کو مینیج کیا جا سکتا ہے.
तो ब्लेम को छोड़ें और जो काम है उसे फिक्स करने में टाइम इन्वेस्ट करें। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब हाँ या ना में नहीं होते और उनके लिए एक कन्वर्सेशन करनी ज़रूरी हो जाती है। पहले मैं सिर्फ चंद ही टॉपिक्स में अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकती थी, लेकिन जब से मैंने ये हैबिट अडॉप्ट की है, मेरी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। ऐसे सवाल जो आपको छोटे बच्चे की तरह फील करवाएं। लोगों से पूछें कहाँ, कब, कैसे, किसने, क्या। ऐसे सवाल पूछें, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसे सवालों की नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन ऐसे सवालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर होती है। तो ऐसे सवाल ज़रूर पूछें और यकीन माने आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इन सवालों के लिए पसंद भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को खुद के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है और आप कन्वर्सेशन को गोइंग रख रहे हैं। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन कहते हैं जब भी हमें किसी सोशल मीडिया, किसी ग्रुप या किसी फ्रेंड का मैसेज आता है और हमारा सारा ध्यान मोबाइल या किसी और डिवाइस की तरफ चला जाता है और एक नोटिफिकेशन आपके घंटों मोबाइल पे लगवा देता है। तो इससे बचने के लिए अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। और ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते अभी के लिए, तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप अगले 2 घंटों के लिए अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें और आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को बढ़ाते जाएं। यकीन माने इवेंचुअली आपको आदत हो जाएगी और ये लाइफ में आपका बहुत सारा टाइम। प्रिपेयर योर क्लॉथ्स अ डे बिफोर। ये आसान और इफ़िशेंट है। आप क्यों ही सुबह सुबह अपना वक्त और एनर्जी ऐसे काम में स्पेंड करेंगे जो रात में हो सकता था। हम सुबह सुबह उठकर बहुत सा प्रोडक्टिव टाइम इनके लिए कपड़े ढूंढने में लगा देते हैं। इस हैबिट को चेंज करें और रात में ही इस काम को हैंडल करके सोएं। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप अगर इस आदत को अपना लेते हैं तो आप कभी भी लाइफ में कहीं भी पहुँचने के लिए लेट नहीं होंगे। फॉरगेट फोमो। फोमो का मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है। हम आज सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं जहाँ पे सबसे आम तौर पर पाया जाने वाला इमोशन यही है, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसका मुझे अभी तक पता ही नहीं चला, या मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के सर्कल में पीछे तो नहीं रह गया। एंड लेट मी टेल यू, नहीं, आप सारा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि आपको सब पता होना चाहिए। चाहे आप कितने भी क्यूरियस क्यों ना हो, आपको अपना वक्त इन चीज़ों पे ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप न्यूज़ सुनने की आती हैं तो फिर दिन में सिर्फ एक वक्त को मुकर्रर कर लें कि मैं इसी में न्यूज़ सुनूंगा। और अगर आप स्क्रॉल करने की आती हैं तो फिर एक नोटिफिकेशन को ऑफ करने की आदत आप यकीन माने आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड करेगी और आप अपने आप को आज़ाद फील करेंगे और आप खुद के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकेंगे। ड्रिंक मोर वाटर। एक छोटी सी टाइनी हैबिट आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर हो सकती है। बल्कि सवाल तो ये है कि अभी आप बैठे क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को पॉज करें और जाएं, एक गिलास पानी पिएं। यकीन माने आपकी बॉडी आपका शुक्रिया अदा करेगी। मेक योर पेट। वो लोग जिन्होंने एडमिरल विलियम की ये किताब पढ़ी है वो जानते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सुबह उठकर अपना बेड बनाएं। आप कह सकते हैं कि इस छोटी सी चीज़ का दुनिया से क्या ताल्लुक। तो लेट मी टेल यू कि हमारा दिमाग एक ऐसे हार्मोन जनरेट करता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, और जब भी हम कोई काम करते हैं और हमें खुशी महसूस होती है, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन देता है। अब आप इमेजिन करें कि आपने सुबह उठकर अपना बेड बनाया और हर चीज़ को जहाँ जहाँ रखने की ज़रूरत थी वहाँ रख दिया। अब आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज़ करता है और आप दूसरे काम के लिए रेडी फील करते हैं, और ये एक काम दिन में एक चेन रिएक्शन बन जाता है। एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसे ही एक अच्छे से किया हुआ काम एक अच्छे से गुजारे हुए दिन में बदल जाता है। डिस्कवर समथिंग न्यू। हर महीने एक टास्क रख लें और कुछ नया स्टडी करें, कुछ नया काम करें। देखें, जैसे आप लिंक्डइन पे कभी अकाउंट नहीं बना पाए लेकिन आप बनाना चाहते हैं, तो उस लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं और कोई आर्टिकल लिखने की कोशिश करें। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो मोहनजोदारो की रिसर्च को पढ़ें, लेकिन मकसद खुद को नई इन्फॉर्मेशन से फेमिलियर कराना है। आस्क योरसेल्फ वेदर व्हाट यू आर डूइंग इज़ वर्थ इट। हम दिन में बहुत से काम करते हैं और सोचते भी नहीं हैं कि लॉन्ग रन में ये बेनिफिट दे भी रहे हैं या नहीं, बल्कि बस ऑटो पायलट पे जो सामने आता है वो करते चले जाते हैं।
اگلے ہفتے آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فلاں کام پہ کتنا وقت ضائع کر دیا. اس چیز کو ایک ہیبٹ بنائیں. اگر فار ایگزامپل اگر آپ اگلے 3 ماہ میں مرنے والے ہیں تو کیا آپ صوفے پہ بیٹھ کر صرف ہر ویک میں ایک دفعہ آنے والا ڈرامہ دیکھیں گے یا پھر وہ ماسٹر پیس لکھیں گے جو آپ ہمیشہ سے لکھنا چاہتے تھے؟ خود کو ایک پرائورٹی بنائیں اور دیکھیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. اگر ایک کام کو 2 منٹ لگتے ہیں تو اسے ابھی کر لیں. دن میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان میں ٹائم لگے گا، اور ایسے ہی بہت سے کاموں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. میرا ایک رول ہے کہ اگر کوئی کام 2 منٹ لیتا ہے تو اس کو ابھی کر لیں. اور اگر فار ایگزامپل آپ کی چیئر پہ کپڑے پڑے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اٹھ کے واشنگ مشین میں ڈالنے ہیں، تو اٹھیں اور ان کو ابھی واشنگ مشین میں ڈال دیں. ریڈی فیل کرنے کا ویٹ مت کریں اور ابھی کر دیں. اس رول سے آپ کی لائف میں بہت ہی زیادہ آرگنائزیشن آئے گی. ٹیک کیئر آف یور پوسچر. سارا دن لیپ ٹاپ اور پڑھائی کی وجہ سے ہماری بیکس ہنچڈ ہونے لگتی ہیں اور ہمارا پوسچر افیکٹ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول ٹائم میں نیچے جھک کر پڑھائی کرتی تھی، اس سے آئی سائٹ اور پوسچر دونوں متاثر ہوتے ہیں اور آپ کی ہائٹ کا بھی مسئلہ بنتا ہے. اور اب میرا ایک سمپل رول ہے کہ جو بھی ہے اپنی لائف میں اپنی بیک کو سیدھا رکھنا ہے. میں کام کرتے ہوئے دھیان رکھتی ہوں کہ میری کمر سیدھی ہو، اور اس چیز کو ریمائنڈ کروانے کے لیے میں نے اپنے لیپ ٹاپ کا وال پیپر چینج کیا ہوا ہے جس پہ صرف اتنا سا لکھا ہے اسٹینڈ اسٹریٹ، تاکہ کام کرتے ہوئے مجھے یاد رہے کہ مجھے خود کو سیدھا رکھنا ہے. That's it for the 20 habits for the life you want. یقین مانے کہ یہ ہیبٹ آپ کی لائف میں ڈراسٹک چینج لے کے آ سکتی ہیں، اور وہ لوگ جو اینڈ تک رہے ہیں ان کے لیے ایک بونس ہیبٹ ہے. بونس ہیبٹ: ریڈ فار 15 minutes a day. مجھے پتہ ہے کہ یہ ہیبٹ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یقین مانے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. جیسے جم کوئک کہتے ہیں کہ لیڈرز آر ریڈرز، بٹ میرا ماننا ہے کہ صرف لیڈرز ہی کیوں، ہر انسان جو اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے اس کو لازمی ریڈ کرنا چاہیے. اور 15 minutes a day کتنے ہی ہو سکتے ہیں. میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ڈیلی جو ہے 15 منٹس کے لیے ریڈ کریں. اگر آپ ڈیلی 15 منٹس نہیں نکال سکتے تو ہر ویک جو ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے لیے لازماً کسی نہ کسی کتاب کو ضرور اسٹڈی کریں. یہ فکشنل بھی ہو سکتی ہے اور نان فکشنل بھی. اب میں آپ کو ایک اسٹڈی بتاتی ہوں کہ پچھلے 5 سال میں 70% آف امریکنز میں سے کوئی بھی کبھی کسی بک اسٹور پہ نہیں گیا. دیکھیں 70% لوگ آلریڈی آپ سے پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ اس ہیبٹ کو اپنی لائف میں ڈال لیں گے. تو لوگ ایزی ڈوپامائن کو حاصل کرنے میں مصروف ہیں، لیکن آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی کچھ چھوٹی ہیبٹس جو آپ کی لائف میں میجر چینجز لا سکتی ہیں. کچھ ہیبٹس بڑی ہوتی ہیں اور مشکل بھی، بٹ امپیکٹ بڑا ہوتا ہے، اور کچھ ہیبٹس اسمال ہوتی ہیں اور لیکن ان کا بھی امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے مصروف زندگیوں میں بڑی ہیبٹس کو ایڈ کرنا مشکل ہو سکتا ہے، بٹ اسمال ہیبٹس میجر چینجز لا سکتی ہیں. اور ایسے میجر چینجز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. اینڈ دیٹس اٹ. خدا حافظ.